Syuf jamaah, ini dari luar apa namanya dah? Kita akan masuk ke gua. Ini bangunan masjid yang hadza fi ahd. Ini masjid yang di masa Umar bin Khattab yang dikatakan. Ada mihrab di sana. Itu mihrabnya ini di sana ke arah Ka'bah. Ya, itu yang di atas. Ada masjid lagi di atas, ada mihrab juga zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah di sana. Masjid, ya, tersebut di dalam Al-Qur'an. هنا يوجد مقبرة تركية. أي مقبرة تركية. أيوة، لأنه كانت هنا الدولة العثمانية. نعم، هي 400 سنة. Subhanallah, subhanallah. Taib, ini kita lihat batu-batunya, batu putih tadi disebutkan. Disebut kota putih ya. Oh. Di sana mihrab. والأدراج هذه لاعتلاء المنبر. Itu kiblatnya arah Ka'bah sebelah sana. Arah Ka'bah sebelah sana. Ini pohon zaitun. Ada buah zaitun. Insyaallah satu bulan lagi musim zaitun. Ini sekarang ada minyak zaitun sedikit. Ini minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Ada zait, Ini sudah masak? Belum masak ya? Belum, satu bulan lagi insyaallah musim zaitun. Masya Allah nih ya. هذا يعني في سورة الزيتون والتين والزيتون وطور سنين رب العزة يقسم بشجرة التين والزيتون لما Subhanallah. فيها من بركة عليها أيضا قصة نتشاركها لاحقا إن شاء الله. كان الكلب كما ذكر وكلبهم باسطا ذراعيه بالوسيط. Ya. Ini guanya. Ya, Apa ini? Tapi masih ditutup ini. Ya, sekarang tutup. Mungkin Besok buka. Sekarang tutup, besok buka insyaallah. Mungkin 2 menit lagi insyaallah kunci sudah sampai semua termasuk di dalam. Ya, ini kita lihat ini jamaah. Yo, nanti ceritanya Pak. Tutup dah kan. Nih lihat zaitun nih Mak. Nih jamaah. Zaitun ya. Dangkal saja, pendek saja. Apa khasiatnya Ustaz? Khasiatnya Dangkal itu barokah. 370 tahun di Nah. dalamnya. Ya. Nah. Kenapa? يسألني لكن أنا لا أفهم جيدا هو ماذا Saya يسأل. dulu pernah kesini. Iya. 2014 kita Ya. kesini Ustaz. Itu dangkal saja, artinya enggak gua kayak bayang. Betul. Nah, sahih. Apa mungkin 350 tahun tinggal di gua dangkal aja, di mana beraknya, di mana ininya. Mereka kan tidur. Oh iya. Jadi mereka hanya apa? Tempat Tidur. aja, ya. Jadi cuma kan katanya mereka ketika sore hari bangun, berapa lama kita tinggal di sini? Mungkin sehari atau setengah hari. Iya, iya. Jadi bukan tinggal apa? Mengungsi gitu kan. Huwa fakkar كيف الآن استطاع هؤلاء أن يقيموا في هذا الكهف لمدة 309 أين كيف يأكل كيف يطبخ أين هو ظن هذا هو ظن أنه معجزة ميراكل. Anjingnya di luar, tinggal di luar ya. Makan. Tidak ada rahmah untuk rumah. Tidak masuk. Ya. Anjingnya tidur juga Ustaz atau? Nah, anjingnya tidur juga. Anjingnya tidur juga. Ya. Not for protection, no. Tidak ada rahmah untuk rumah, ada anjing di dalam. Malaikat tidak masuk. Ya. Malaikat tidak masuk. Ya. Tinggal di luar. Oke, he's coming. Lebih Ada banyak versi atau? banyak versi. Tadi kan disebutkan, yang disebutkan 3 sama dia. Turki sama Suria sama sini. Waktu itu saya sebutkan ada 30 versi. 30 versi. Nah,
Tapi memang kan sejatinya tidak terlalu penting tempat itu di mana. Tapi ibrah dari cerita dalam Al-Quranul Karim itu yang seharusnya yang kita ambil gitu loh. Bukan tempatnya, karena memang tempatnya ya dimanapun itu terjadi, yang penting dari kisah itu. Insyaallah. Ahlan wa sahlan, masyaallah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Kuncen. Juru kunci. Juru kunci. Sahib al-miftah. Kuncen. Dulu ada tulang juga. Iya betul. Naam, sahih. Nah. Oke, masuk. Silakan. Bismillah. نعم يلا أنت خليك في الأمام صحيح لا كيف الناس وراءك إكرام الضيف الضيف لا يدخل حتى يعرف الطريق. Ini jemaah kita akan masuk ke gua Ashabul Kahf. Sebenarnya tidak terlalu besar ya. Tadi ada yang bertanya tadi kenapa mereka bisa hidup selama 309 tahun di tempat ini. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah nyampe Nek. Nyampe akhirnya Nek. Bismillah Nek. Bismillah. Ini nih. Masya Allah. Bismillah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Di dalam masjid di atas zaman Umayyah dan Amr. Ya, silahkan merapat semuanya. هذا أستاذ الأبيض الجبس أو الجس زمن زمن صلاح الدين الأيوبي. زمن صلاح. نعم. عمل بترميم. أما هذا كأنهم بنوه كأنهم بنوه. نعم. نقشوه نقشا. صحيح. كان في زمن أصحاب الكهف كهفا كهف طبيعي. لكن بعد ذلك جاء البيزنطيين لا هذه الآية التي قالوا لا تخنن عليهم مسجدا حينئذ نقشوه وبنوه كذا. نعم. هذا هو. وهذا أضيف في القرن الثاني عشر زمن صلاح الدين. زمن صلاح الدين. Iya. Baik, mungkin lebih mendekat. Ayo, ibda Ustaz. Ya, silakan yang masih di luar untuk merapat ke depan ya, karena ada grup lain yang akan masuk ke sini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekhana Al-Indonesi. أنا أخبرتهم القصة أستاذ. Aina. Aywa, baju batik dari Indonesia, peci dari Indonesia, saya dari Istri Yordan. dari Indonesia. Istri satu dari Yordan. Oh, Istri alhamdulillah. dua dari Indonesia. masih- Istri tiga, Dari Palestina. Satu istri makmur, Masya Allah. dua istri imam, Imam. tiga istri ustaz, Oh, Masya Allah. empat istri syekh, Oh, Masya Allah. 5 istri haram, 6 istri mampus. نعم تفضل أستاذ. أستاذ أنا أخبرتهم بالقصة في الباص لكن ربما كانوا نائمين. كانوا نائمين صح. أيوة أشرح أنا في العربي مثلا نعم. وأنت تترجم. حاضر. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حصلت قصة أصحاب الكهف في زمن الرومان وزمن اليونان، حيث كان اسم مدينة عمان فيلادلفيا في ذلك الوقت تيمنا ببطليموس فيلادلفيوس أحد قادة الإسكندر المقدوني العظيم اسمه دوكليسيانوس. وكان وقتها الديانة المنتشرة السائدة هي الديانة الوثنية حيث يعبدون الأصنام. Ya.
Jadi kisah Ashabul Kahfi yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim itu sebenarnya kisah yang terjadi pada masa Romawi, pada masa Yunani pada waktu itu. Peristiwa itu kejadiannya di kota Philadelphia di sini, yang dahulu adalah nama untuk kota Amman, karena dulu ada salah satu panglima perangnya Alexander Agung, di mana salah satu namanya adalah siapa? Philadelphia. Kota Amman. Kota Amman. Ya. Dan pada masa itu agama yang banyak yang bertebaran di negeri ini adalah agama berhala. Mereka menyembah berhala. Kemudian muncullah kisah Ashabul Kahfi ini. Nah, وفي يوم من الأيام كان هذا الملك دقلسيانوس يحتفل بعيد ميلاده، وكان من شعائرهم أو طقوسهم بعد نهاية الاحتفال يجب على جميع الناس أن يمروا من أمامه ويقدموا له الطاعة والولاء مع الانحناء أمامه إجلالا له، ولكن الله عز وجل هدى أصحاب الكهف بنور من عنده ورفضوا ذلك وقالوا لا ننحني إلا للواحد الأحد الفرد الصامد، حيث أن قصتهم حصلت قبل الإسلام، ولكن الله عز وجل نور قلوبهم بالإيمان وبالتوحيد، ورفضوا أن يقدموا ذلك الولاء والطاعة والاحترام لهذا الملك الظالم، فما كان منه إلا أن أرسل بهم إلى السجن. nah disebutkan oleh beliau tadi bahwasanya Raja Diocletianus, dia adalah raja yang zalim, raja yang jahat yang ada di sini. Dan mereka namanya penyembah berhala. Semua ritual-ritual mereka adalah penyembahan berhala. Dan pada masa hari raya atau hari ulang tahun dia kumpulkan orang-orang dan diperintahkan orang-orang untuk melewatin dia, untuk tunduk, ruku kepada dia. Dan pemuda-pemuda itu menolak untuk ikut tunduk kepada raja ini. Dan mungkin Anda tambahkan di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya anak-anak muda ini memang itulah hidayah yang tadi disebutkan. Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka menolak, akhirnya mereka menyendiri dari kaumnya. Sehingga ketika mereka ditangkap, akhirnya mereka dimasukkan ke penjara karena mereka tidak mau taat dan tunduk kepada raja yang ada pada waktu itu. Nah, يجب أن نعلم هنا أن أصحاب الكهف لم يكونوا بمسلمين، حيث أن قصتهم حدثت قبل الإسلام، وأقصد لم يكونوا مسلمين أنهم لم يتبعوا رسول الله حيث لم يلحقوه ولم يعيشوا في زمنه، ولكنهم كانوا مسلمين وذلك لإيمانهم بالواحد الأحد الفرد الصمد، وكلمة مسلم تعني الخضوع والاستسلام التام لله عز وجل، فهم أظهروا ذلك في عقيدتهم وفي تصرفاتهم أيضا، حيث أخضعوا أنفسهم لله الواحد الأحد، حيث أن نبينا إبراهيم عليه السلام قصته حدثت بمئات السنين قبل سيدنا محمد وقبل سيدنا عيسى، وذكر في الإسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الإسلام تعني الخضوع التام لله عز وجل. وهنا يجب أن نذكر أن كل ديانة في الدنيا الآن أسميت بعد شخص معين، مثل الديانة البوذية أسميت بعد بوذا، والديانة الكونفوشيوسية على اسم كونفوشيوس، والديانة المسيحية باسم المسيح أو كريستيانيتي بعد جيسوس كرايست، إلا الإسلام لم يسمى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان اسمها الديانة المحمدية، ولكن اسمها سمي الإسلام. وهؤلاء أصحاب الكهف كانوا مسلمين رغم أن قصتهم حدثت قبل الإسلام ولم يكونوا يعاصروا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ngerti? Kok dari tadi sambil nunduk kepala kayak paham aja gitu kan? Paham. Nah, ya artinya Ashabul Kahfi ini kan adanya sebelum Islam. Maksudnya sebelum Islam ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sejatinya semua agama yang dibawa oleh para nabi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka adalah nabi-nabi yang membawa Islam. Akan tetapi nama-nama agama sebelum Islam ini dinisbatkan kepada pembawanya. Makanya disebut agama Buddha setelah adanya Buddha, ya, kemudian Konghucu,
ikut Konghucu, kemudian macam-macam lah. Tapi Islam tidak dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi dinamakan agama Islam. Dan Ashabul Kahf, mereka adalah orang-orang Islam. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri, tunduk kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah ya dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Namun mereka tidak ikut agama tertentu seperti yang kita sekarang sebagai orang yang mengikuti agama Islam. Tapi mereka adalah umat Muslim pada waktu itu, karena Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani, karena Nabi Ibrahim ini sebelum adanya Nasrani, sebelum adanya Yahudi. Maka namanya Yahudi setelah datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beliau adalah Muslim yang taat kepada Allah, yang lurus di atas tauhid kepada Allah, dan bukan termasuk orang-orang syirik. Al-an qissatul al-kahf. بعد ذلك استطاع هؤلاء الفتية الهروب من السجن وهربوا لمسافة 12 كيلو متر إلى الجنوب من مدينة فيلادلفيا. الآن مدينة عمان مدينة كبيرة وتغطي 23 جبل، ولكن في زمن أصحاب الكهف كانت تغطي 7 جبال فقط. وعندما وصلوا إلى هذه المنطقة وجدوا في طريقهم أحد الرعاة، راعي يرعى الغنم، فأحبهم هذا الشخص واستقبلهم في بيته وقضوا ليلة هناك، ولكن كانوا يعلمون أن الجنود الرومان يتابعونهم حتى يتم القبض عليهم، ولهذا قرروا الحمد لله رب العالمين.